chaîne de la connaissance. Ejon le do apena toji no la de pepe kene le do to mle ka popo ya me am le do apena mi le pepe kene le do to mle ka popo ya me ngba le do apena toji no lo pata TV e pa vobe e nous pomo ya dia amesia me kene no na connecté branché eye mi na YouTube di mi pona TV e pa vo a grand caractère alo tata de si grand to ame eye mi pona mi ave no keke mi wa koto bale si me vi mi ave subora mi ave do so vi mi ma posola vi et vila nonou be viuno no ma do me fana vi obezu beshi alors maître Félix Benko ndike azirika ke ya mi ba poto bava plateau ya me et le ke plateau ya ji ya mi le ponupo kurundo ke la dram go to ba gbero la na me ucha apek bi wala deblebo do manyame ya mi le dia foku me manyame ya no le bre le nyanti eye manya e na be nko mi atogbe o so nu de o mi ba lote ke o mi la ten po gomele me vo mi da si le wonti won ko ojo egbe les ndike atogwere ya mi baba plateau ya ji bi mega ho le maître Bobuto maître allo professeur Adjadju Ayoju le bagida benutome professeur oui so Yolo. kaka ni so wedo Ganiso. afamere amesa me fon yo le e George now nyabe ndike ogbale jangu jangu do amegbe to ba gbaji Etutu. ade ndefio Ipo. e do jijo now ni so ami pon pokuro nu kenchi omi pon pokuro dekoto leo fipo denchi le fipo de bakpatia o de nu gbogboro gomena mi le kebe nu yo wa onyi ndoko enchi itinada me betoji aloglan le mianti va egbe to hwede a mujibe na mi agba poto agbano fipo de bakpaji ne mi le fipo de bakpaji anu ke mi le jagbro kuro fipo denchi le egbebe nu keke ya mo mu le jibe na adenu vide gomena ngoro ncho eni benu ko ni so de ndo gomena mi fast role o de fast role gomena mi ni so le fipo de me le ke fipo de bana me ba gbejiro nu ke gbo we sodo o de ndo gomena mi fifiare biabia yen no ndike ya etore enore evire amerique po no gbesia gbe radio télévision tv e panvobe e moyadi alo titi pe nu po moyadi le YouTube di ye be télécharger na nous voilà fipodie la bemene yen to nya fike fipodie la te doso fipodie are est-ce que doso pour le ne vovu alo nwa ko gbona mi ni so e boya Yo zerika ki angboto ngata pe na toji no la récupérer que le pom les radio télévision TV et pavo be nu pomo ya ti ye ndo berada mesia bagbeta ye muira amede keten de susu do de kebe radio télévision TV et pavo ya ye ndo berado to wi no vi de sia deta awa mede kedi e alo wa mede ki wa gbedi e fi podele ya ndo berabe fi podele to la gbe o chili kapopo ya me so ye dia ma gbonbe fi podia e gba le mo fode oji e mo fo ke yin mo ke ye kekita fi podele ne ke ba gba me keke e ba gba me lolo ke ye ne mi toji be la gba ke so po fi podie gba le mo fode o no lo eyo maître Wison professeur Adjadju me le do apena odo apenu go mesisi wata ene nya mo vode won ti gbato ma so de pe dare fipode gbe an le sur le pe a e le ke be gbe an lo le sur le pe mo yo fi pode gble an le son de pe le pode mea mi apobe un soir mi aso soir ba padi donc le soir ba padi a elebe kafla nyonu kebe da dea fi ke ye nyonu aso alo nyonu ba ko doke me be soa wa togbe o nu maye de o alo enu do jo alo wa togbe o alo wa benti mi o dide ma de o do ndi o do ke ye be empathy na do nyonu ba gbeji de kebe nyonu wale manya mena owo fofo nyende to nyende kele senkonye o ve plo nyonu ya da home donc de kebe malédiction ya la soit pas moi elle va gbeji no ne mi so nyonu avec côté tiens de même c'est-à-dire amede di nyonu akpo ya me ya ekpo be kafuna nyonu adu gana ye bre dade eye eso ejagbagba eso nwo pe alo pofindwe alo edogbe da shine alo wonde kwe dubo so ya segbere di alo kaso de di me ma inko gbere le wa gbemo alo pofindwe nyonu
be wa me de ke la ba gogo nyonu ya pe de ya be jijima o chama inko alo foya ma inko de ke be nsu ya ne be gogo nyonu ya chana ba timba malison les côtés on cha donc mi so nsu alo esron ba pa alo pome alo son de pe ya tem gombe côté que ya tem de gombe les bref ne mi ma di nyawa yo alo enyo mdo apono professeur Adjadjo Ayodu so bagida be to ame e di jomi be mi khole radio télévision tv e pambo be enu pomo aji zerikare maître mbaji ma ga bio nu vevere yeni be ko fipo de anyi nde keketa sibere ko gbe mi maten no fipo de nti gbe kaka la ke so do ne mi tuaji ezu avunyanga ke ene mi le kuya mu ya vo egbe kaka la boso le son de papaji mi po ebo mi se nu vi chukure gon me amede le nyande kulechi amedo legbe edo o le jiwo mo le to o la ti dopo ele nge o le leka e kale so o zon o le je do me mjima biobe amede kelele no no mo me le ke fipo de te manifester na ru kakala na ba me la so mavu mako je pele yige amele ko jogbe ni gba ya ji o na tepe egbe ame gbogboro o jan keke eye enu gudano kekeke le fipodie ba padike c'est-à-dire ende keye oso bola wo doko pla on pele wo fipodie ba gbejiro to na emo vode oji sigbere ke me blando sawa inenia wa togbe wo nu maye mayoro keye ona be kafla e de ke nu ya evale empater le yo agbeji c'est-à-dire kafla e tola onu de eye ola profiter auto ola gbonele to agbechi allo e to la tem wa mede allo la tem dite bora merenti allo to gbe wewe gbeke gramia le da joe pompode e glonyade sojo lo ditime oji e la ba empatira gbe oji ken gbo amedo tole nya toro le keye wan to do me barano o do aze o onu bara o so nya be nyona o so joso so be dara file dare de ke wenu e empatira nya ba gbeji alo mia toro ho demado o zio da home o do dema o dare e de kebe dema ya ko dua e tang banana be kanfla o de kele akoya me alo o de kele proplomate dema empate na rak bechimami e mi kwana be mia be no dona ko ata afode de milena ti atigena milena ka e kasunalo enyo professeur Adjadjo Ayodu so bagida pentume enya anyina ndea ede na funa vire donc ngabe na fipo de gble na no enya ke mi dare ya le fipo de bakpa ya ji mu de kokuna toji no lare de pepe radio télévision tv e pa bo benu pola de pepe e wo kene le do to mi le nyame mu ni vibreble be nya e be nyi e mu ni be mi ba na ele fi mi npo nu la du alo nyare mi le mi asi o mi npo ne la wo yenti me le pompo kuro fipo de nchi o enu ya ni fipo de nyi nde ke na ba me gbogboro gbo le di sale chocho me o le di sala do me o le di sale yivo ame ko mu ndele ke benu yo nchi o wa wo gbo de so tan o le yi eye enu ke le wa ba pe me yim le ju o na ba ko to ba le be tepe vo mi le di sabe o le ji hora me eye mi le po mo de kuku gane na mi pa ko to le se mi ave mi ave subola mi ave to so mi va ko so la vie e vila no be vi mi no na ba do me fa na vi o be su gbesi alors met Félix Benko me le to na mi be mo de kuku gane na mi kero professeur Adjadjo Ayodu nti ne mi ya onu ko mi adi ndodo na mi abe fipode kene jo so jogbe oji va ko mi adi e gba ko to ba le gbe le mi anti le ga popo ya me ya mi adu apena mi do mi abe toji no ata me le so dele me mi awe le pere mi anti gbesi agbe mi gba ko to ba le mo adi le gbon nyare le de ndefion e mi le ponde le sende be gome mi do ape mi ya ivire mi aba TV Ekpanvo, la chaîne de la connaissance. enyo mi gba poto batro va ke mi gba poto wale radio télévision tv Ekpanvo be mo adi mi gba poto wale se mi ave subola mi ave do sobi ya ba ko so la vie e vila nonu be vi mo na na ba do me fa na vi obezu gbesi enyo ndike azerika ke a professeur Adjadjo Ayodu so bagida be nto ame munyabe ogwado dagbe be nunde enu wale ke la do mere ji la drame de bagbero la na mere la tinto le nde me la nyona mere nyabo so enya nyore bana mere kene le toji ndike ya le ni awero nko so bana mi
Muso et nous devons si aller blanco cornea amener paiement tendo 100 francs qui ba non 1000 francs. Voilà, et nous les comménants bobodé qui est maintenant du coin voilà le gamiata. Maintenant du coin purification des cas pour de chances terribles des cas hyper puissants. À son du coin les dékenyaro. Enyo professeur Adjadju mi do akwe mnyabe to dino la de pepe ke se na nko no si ape gboze ka be professeur bona e divide jona we lo nyana be enu nya me de bona mdike ya les chances va pali poudre si be nu ko bronene nu ka me la te wo amere ke le ka popo me do mi nyabe nke ke o le senu nyabe na me de chala ga va gboa ehiaga no nu si anu nyana ga ndele ke mia we ke gamule mo nu si anu hiana ga nu ka me de la te wo ke la te na be pour no vide la te mba du gomene e be la ba gero professeur Adjadju ayo duti le bagida be ne pere nti ne e ba gbe ya ba on ko pa deblebo do berabe amede ki dila akoko nyento nye professeur Adjadju va moyen pe pena ntinge de dion do berabe enu ngona meo alo dape ne sankone e vevedia mana rituel ya du kwa keke wanguna be ori ke wona dode elabe e do to yema wirana don e dode koleo e do amule deson asigban odo asigban le deson e do pe odo do pe amule marcho manon secret et dv très simple on l'avait dit amade ko yona be olikpepe be ama eye on l'avait dit akweba ma ona maniba akwema on a dit tout fraîche en tonto ko di avait dit atakwa padika e on a dit agba adi yegun ba vo amedo be kuluwito ba vo dadeji e on a so nu ya po adi asien deze amedo be ti troze ye dika o da simelo lenti ko aso dalo ja do veve inko e woku do mi jemile pobluna aso po hado adopwa ke amawo izia mebo o tozo do ede ke beti abi otui o la so kodo ende medade ete ntigwe ete nya tokpa ete ngovire a garder jalousement que yenu ke matin chaque au fond zerika a garder jalousement et yenu ke matin chaque zerika no fond o la o de ke poudre avec kodo e mi o balome et ye o la blonde ko le ji et dole ko na o la on veut denti et o la soit de la toi kengbo na jemo na jo itogbe na wo ton ogboa o la konu si a chane nelo enyo professeur Adjadju ayoju bigbale do ape no do enu ko baswana jukon waji amerike no dijile gbo mate onu be do metore po endele ke aneva kwela kerinchi zirika eye be la sojo kwa atala era tatepe abola era bodepe we le nyatepe matrome a ne nyatepere jukwantia mohende kebe savon ya bana jukwan egbe wode ko le mochi eye ubona walwame nyito mule lo me bagida ate jagba gere di en personne direct de kebe savon ya swasio o ne be savon se popo et de kebe savon ya yi savon de keye e wona purification on a déblocage on a ouverture e huna dobagbo huna gabagbo na me e dole ko pa e me gara sola vano donc de kebe savon ya elina du coin keke lende ken yalo to vole wari est-ce que ndegbale kila ka pera melinchia naturellement do ntila me ya me hian gbogboro le ntila me papa ya lo la me se papa ji odo la me se bende na me de wa do la me se mi ano kingbe mi ano wonu ko ti o kekeme yo ndo ape gbogboro la signé que ye mi man tem aso pata wa mo aji le fi o ne mi to jigbe la keso wa emia ayi boede mi mai fun ai lawa egbea mi atoro le do problème gbogbo de kelenyi faiblesse sexuelle ename olapobe ne noake zedeka ne nyonu ahron kume kwa nyabe ne le jori funu wane otibe kafula ne nuke ne nyonu anto fon ba so khane le kran ba pade no diha eno diha ewa nso dekebe atikpa ya bana joko egbe kon faiblesse sexuelle eye o nsuwa ola no nywede ne esando kwa ola o do nywede
nenu ke mama la no dira nya pata nya kunisi a chane nelo ahoya me la to zero mi do apena professeur Adjadju Ayoju so bagida benu to ame egbe ba do di jona mi eye mkare jibe wo to cha kele pa mo le ka popo ya me a ejile jo ze ri kake ejine jo mi apata enyo professeur amele le moji amele le jure me jibe agede ji o tie be la ten ko lo e le number ka ji o yo nya do akpe e wole ke wole juta alo ole lo ame o se na nkonye o dila ngron nam alo apompo kudom en personne directe on la tempo kayom le plus de 128 79 73 33 69 numéro 1 de WhatsApp atteint mon nom en personne directe. Alors, on la tempo kayom en appel direct sur plus de 128 93 72 12 07. Alors, on dit la va gagner en personne directe. On la tête diababa et on la va do rond-point Bagida. Atona moto pata. Bone ko va tamani assemblée de Dieu. O wa do fun kwa poka numéro nyeo ma donze de ka wala klovanam. Mia dogo eye mia donde odo, mia kase mia drane dolo. Enyomi bato apena professeur Adjadju Ayoju le bagida ben tome mi bado apene donu ko be basona mi wotru ata mi yabena neva ejijora mede eye wonto kele bom le ga voya me ejibalejo ewoni amasidala oni church do oto oni asisala oni dorebe oto ojibe eti abapo gomele miabe emission me ya kotinde me adende gome amede ne kpo ebe nu ya oto enyi ade do ko fia le tuta afisi afia mede ni nya enu ko nya la fide ne baze le miabe télé tv e pa voyage ya bon number ko no le ekira be gome alo jiji pe gbo mo be gome ya wo ya gbe mu no wo ne agbe yu epa o la po egomele mi le do apena radio télévision tv e pa vo be nu polo keke bakudo radio télévision tv e pa vo be tatwa eye owo ke le tv ano po professeur Adjadju Ayoju be nu de pepe ya where youtube di apple TV ekpanvo le tata jesi ganto alo grand caractère eye ora kero miya benu kekenti azi abonné eye azi subscribe azi j'aime azi cloche de notification benu si anu koke eye Adjadju Ayoju professeur lano wa banova bo odibe akakpo mi le émission amea egba ni sojora gbe egba la gbe bye bye. TV Ekpanvo, la chaîne de la connaissance.